Hello guys, nagdula dahil si Gigi ug Panis. Nagkuhan sila ni Rilin, dula sila. Gubada ni Rilin. Wala na ni Rilin, nakaisa siya na live guys. Ni Rilin. Nakatawa si Gigi. Guys, kaya nasangit daw guys. Ako na guys ni Rilin. Sana naman, di ko naman. Yan guys, naglaro sila guys. Wow, igot ni Rilin guys, ang saya naman guys. Ang saya. Sorry. Ay, pagpalayo, Ray! Ay, pagpalayo ba? Naigot na guys si Rilin guys. Yan guys. Dulay na guys. Nadulay igot na ni Gigi guys eh. Butal na! Igot guys si Gigi. Wow, wala. Si Rilin nasad. Wala, nasangit guys! Ang chanilas! Ano ba to si Gigi? Wala guys, nasangit guys chanilas. Ay, nahagbong ka guys. Tara guys. Kapit guys, nagaling na hagbong ka guys. Go! Natasangit ako. Tawa si Gigi guys. Nasangit na naman guys. Nasangit na naman. Ang kuhan ni Gigi. Kuhain mo yan, Gigi. Kuhain mo yan. Go. Kuhain mo yan. Wala, kumuha na pala ni Gigi guys. Isang nasangit yan na chanilas. Yan guys. Ano, naglisod siya guys. Kuha. Hindi na makuha. Ano, hindi? Kuha yan eh. Na ang sobrang hard ni Gigi guys. So, samayin nyo dalaon na lang. Wala may chanilas. Sige, nagpatay daw sila guys. Panay. Ay, bye-bye guys. Bago kayo manood guys ng video namin guys. Mag-follow, mag-share, mag-like muna kayo guys. Bye-bye guys.